नमस्कार बंधुरा आर कुके सकलके वेलकाम। आज आमी एकटी नतून रेसिपि निये आपनादेर सामने चले एसेछि। आज आमी आपनादेरके तैरी करे देखाबो दई पटल। दई पटल आमरा सकलेई तैरी करते पारी, किन्तु आमी कि करे दई पटल तैरी करी चलुन एकबार देखे नेबेन। आमी एखाने 10-12 खाना पटलके भालो करे धुए 4 भाग करे केटे नियेछि। प्रथमे आमी पटलगुलोके कड़ा करे भेजे नेब। तार जोन्नो एकटा ओभेने कड़ा बसिए दिएछि। कड़ा गरम हये गेछे। कड़ाते सादा तेल दिए देब 4 चामच परिमाणे। तेलटा एकटु बेशी परिमाणे देब और आमी सादा तेल दिए रान्नाटा करब। आपनारा चाइले सर्षेर तेल दिएও करते पारेन। एबार एक एक करे पटलगुलोके भालो करे भेजे नेब। देखुन सब पटलगुलोके आमी कड़ार तेलेर मধ্যে दिए दिलाम। एबार आमी भेजे निচ্ছি। देखुन पटलगुलोके आमी खूब भालो करे भेजे निয়েছি। एइबार पटलगुलोके एकटा पात्रे आमी तुले नेब। एबार पटल भाजा तेलेर मধ্যেই आमी फोड़न दिए देब काँचा लंका, 4-5टा काँचा लंका दिलाम और कालो जिरे दिलाम और देब दारचिनी और 2টো एलाच। फोड़नगुलोके एकटू भालो करे भेजे नेब। फोड़नगुलोके एकटू भालो करे भेजे निलाम। एबार एर मধ্যে दिए देब 1 चामच परिमाणे लवण और दिए देब 1 चामच परिमाणे हलुद गुঁড়ো और दिए देब सर्षे और पोस्त आमी पेस्ट करे रेखेছিলাম। पेस्टটা दिए दिलाम। तेलेर मধ্যে मशलागुलोके एकटू भेजे निलाम। सामान्य जल दिए मशलागुलोके एकटू भालो करे कषिয়ে नेब। देखुन भालो करे मशलागुलो कषिয়ে निलाम। एबार 2 चामच दई आमी जल दिए फेटिয়ে रेखेছিলাম। সেই দইটা এর মধ্যে দিয়ে দেব। টক দই দিয়ে দিলাম। সব ভালো করে কষিয়ে নিলাম। প্রায় 2 মিনিট ধরে ভালো করে কষিয়ে নেওয়ার পর এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো 1 চামচ পরিমাণ। কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিলে কালারটা খুব ভালো আসবে। এটা আপনারা চাইলে দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। এবার ভেজে রাখা পটলগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব। মশলার সঙ্গে ভেজে রাখা পটলগুলো আরও 2 মিনিট ধরে কষিয়ে নেব। দেখুন ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে পরিমাণ মতো জল দিয়ে দেব। আমি ছোট বাটির 1 বাটি জল দিয়ে দিলাম। এবার ঢাকা দিয়ে 2 মিনিটের জন্য আমি ঢাকা দিয়ে রাখবো। তারপর রান্নাটা হয়ে যাবে। 2 মিনিট পর আবার ফিরে আসব। দেখুন 10 মিনিট পর ফিরে এলাম। রান্নাটা একেবারে হয়ে এসেছে। ঝোল একেবারে টেনে গেছে। ঝোলটা এরকম গামাখা মাখায় রাখবো। এর মধ্যে এবার আমি 1 চামচ চিনি দিয়ে দেব। যে কোনো নিরামিষ তরকারিতে চিনি দিলে স্বাদটা অনেক বেড়ে যায়। চিনিটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। দেখুন রান্নাটা হয়ে গেছে। এবার একটা প্লেটে আমি রান্নাটা তুলে নেব। দেখুন আমার রান্নাটা এরকম হয়েছে। এইভাবে আপনারা দই পটল তৈরি করে গরম ভাত কিংবা রুটি পরোটার সঙ্গে খাবেন। খেতে খুবই ভালো লাগবে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমার পাশে থাকবেন।